Bismillahirrahmanirrahim. Ila harutin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi kirami ajma'in. Syai'un ilahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita angkat tangan untuk berdoa, untuk munajat, untuk merayu, untuk meminta belas kasihannya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah cahayakan hati kita, Allah bersihkan niat kita, Allah murnikan niat kita untuk mendapat ilmunya Allah, untuk mendapat kekuatan untuk beribadah, untuk mendapat keridaannya Allah sentiasa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa fakihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan salihah wa qalban khashi'an rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallam tasliman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu wa taala for the nikmat of Islam, iman and ihsan, for granting us his tawfiq, for us to be able to meet today, for us to be able to seek knowledge together, for us to be able to meet for the sake of Allah Subhanahu wa taala, for us to be able to meet to get closer to Allah Subhanahu wa taala, for us to be able to meet today to increase our tawbah to Allah Subhanahu wa taala, because Allah Subhanahu wa taala love those who keep on repenting and repenting. Allah love those who admit their mistakes. Allah love those who want to return to him. Allah loves and Allah miss those people who wants to get his forgiveness. Therefore we become one of them. We do our part to seek forgiveness from Allah Subhanahu wa taala. So there's a chance, and there's 100% chance for us to get Allah's love. If we do not move our hearts, if we do not move our hands to seek forgiveness from Allah Subhanahu wa taala, how are we supposed to get the forgiveness? How are we supposed to get the love of Allah Subhanahu wa taala? Therefore say astaghfirullah, say astaghfirullah, say astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, so that Allah can forgive you. If we do not have that thought, if we do not have that initiative, if we do not have that want to get Allah's forgiveness, therefore there is a sign that we have to repair our hearts, because a sign that our heart is in a good state, a good shape, is that we always repent. We always say astaghfirullah. It's not those people, sometimes you say astaghfirullah. It's not astaghfirullah, but it's astaghfirullah. Therefore, when we say istighfar, it's astaghfirullah. I seek forgiveness from Allah. I seek forgiveness from Allah. A sign of khushu in your zikir, the first step in attaining khushu is you understand what you recite. Therefore, simple istighfar is I seek forgiveness from Allah. I seek forgiveness from Allah. We are all human beings. We have mistakes. We have weaknesses. We have shortcomings. We have flaws. Therefore, we have to keep on saying istighfar so that Allah's love is constant for us. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A sign that a heart is pure is a sign that realize that he or she needs istighfar. And they know that that istighfar does not burden them, but that istighfar is a sign from Allah that Allah loves them. That's why Allah give you that capability, that ability for you to istighfar. Therefore, what more you want to ask from Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. When you're able to make sujud to Allah, there is a sign of love. When you're able to attend class, there is a sign of love. When you're able to perform your nawafil, your solat sunat, there is a sign of love from Allah Subhanahu wa taala. When you're able to take the Quran from your shelf and recite surah Al-Waqi'ah after asar, reciting surah Yasin after subuh, reciting surah Al-Mulk before you go to sleep, there is a sign of love from Allah Subhanahu wa taala. Therefore our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most beloved of the beloved, the one that has been guaranteed, the one that has the name in every door of paradise. In every door of paradise there is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar 70 times daily. 70. Seseorang yang tak ada dosa, seseorang yang dijamin syurga tetap istighfar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin kita buat dosa tadi tak sadar, mungkin kita terlupa, mungkin kita terluka, mungkin kita terjatuh kepada maksiat dan sebagainya, maka kembalilah kepada Allah dengan istighfar, dengan mengucapkan astaghfirullah. Apabila kita menunaikan solat fardu kita, lepas kita beri salam, after we give our salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, the minimum or usually the first thing that we will recite is astaghfirullah. Why? Because our prayer is full of holes. Because our prayer is not 100% khusyuk. Our prayer is not focused to Allah Subhanahu wa taala. That's why we as servants that realize that we are full of shortcomings, we say astaghfirullah. And makin kita merayu, makin Allah sayang. Makin kita mengadu, makin Allah cinta. Makin kita taubat, makin Allah ampun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sometimes when someone asks a favor from us, one time okay, 2 time okay, 3 time okay, 4th time ada 50 cent tak? Then we will say, apalah kau ni asyik nak minta aku duit aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah never ever will say that to his servants. Allah love, makin awak minta, the more you ask, the more Allah wants to give. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Therefore it's our duty to ask Allah Subhanahu wa taala and Allah will give. Allah said, "Ud'uni astajib lakum." You ask from me, I will grant it to you. But Ustaz, I already make the doa to Allah, but I did not get it. It's not granted. You lie. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Mungkin kita pernah mungkir janji. Dan kita semua tahu betapa sakitnya apabila seseorang mungkir janji dengan kita. Dia janji yang kita tak buat lagi, tapi dia buat. Sakit tak hati? Sakit. Remuk, hancur, retak 1000 hati itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi Allah tak pernah mungkir janjinya. Mungkin kamu minta, hari ini Allah tak kasih. Mungkin Allah kasih sesuatu yang lebih baik. Ataupun Allah lambatkan. Ataupun Allah prevent kerana itu lebih baik untuk kamu. Maka kunci dalam doa adalah baik sangka apabila Allah belum kabulkan. Allah nak tengok betapa sungguh-sungguh kamu dalam doa tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin betul-betul kita yakin dalam doa itu. Ya Allah, aku inginkan ini ya Allah. Untuk redha-Mu ya Allah. Untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Tapi Allah tak kasih juga. Tetap baik sangka dengan Allah. Masya Allah. Sebelum saya berdoa, saya pastikan saya jaga aurat, zikir saya dan sebagainya. Allah tak kabulkan. Baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ingat, harapan kami Allah, senjata kami doa. Kita sebagai hamba, kita harus merasakan diri kita ni hamba. Baru kita ada Tuhan. Jangan merasakan diri kita ni besar. Jangan merasakan diri kita ni terbaik. Jangan rasa diri kita ni ada sesuatu kelebihan.
Semua kelebihan yang mungkin ada dalam diri kita, semua pinjaman. Allah tumpang itu kelebihan dalam diri kamu, maka jagalah dengan ketakwaan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuncinya satu, jangan sesekali kita merasakan kita lebih baik daripada sesiapa pun. Walaupun kita mengajar, walaupun kita lebih dewasa, walaupun kita lebih berpengalaman, walaupun kita lebih berilmu, walaupun kita banyak selawat, walaupun kita banyak zikir, itu bukan satu reason untuk kamu merasakan kamu lebih baik daripada fulan bin fulan. Mungkin fulan itu melakukan dosa secara terang-terangan. Kamu pandang dengan hina. Ketahuilah kamu ada dosa yang kamu lakukan tersembunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apabila kita melihat kekurangan ataupun dizahirkan kekurangan orang lain ataupun aib seseorang, bukan untuk kita menghina, tetapi untuk kita tutup supaya Allah tutup aib kita. Kadang-kadang kita confuse kan, ya Allah, kenapa Engkau tunjukkan aib orang yang aku sayang? Hancur hatiku, luluh hatiku, kecewa sekecewa-kecewanya. Tak sangka macam mana aku nak reda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi kalau seseorang itu adalah seseorang yang awak bimbing, yang awak jaga sebagainya. Seseorang ibu menjaga anaknya dengan tarbiyah yang sempurna dan sebagainya. Dan Allah zahirkan dosa yang dilakukan. Allahumma salli ala Muhammad. Pasti ibunya akan kecewa. Ibunya hantarkan anaknya ke sekolah untuk dia menimba ilmu. Tetapi dia melakukan sesuatu yang berdosa. Bukan mencari redha Allah, tetapi dia cari murkanya Allah apabila dia pergi ke sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tidak menjaga pergaulannya di sekolah. Dia tidak jaga ucapannya di sekolah. Dia tak jaga akhlaknya di sekolah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tidak jaga imannya di sekolah. Ibarat dia letak imannya dekat school gate, dia masuk sekolah. Allahumma salli ala Muhammad. Kembalilah. Syabab, peganglah itu iman dan takwa di mana kamu berada. Dia bukan sebab sekolah yang kamu pergi, tetapi takwa dalam hati kamu. Di mana saja kamu pergi, kamu jaga takwa kamu. Kamu jaga iman kamu. Kamu tahu apa tu benda yang betul, apa yang salah dan kamu pegang teguh dengan itu. Maka kamu akan selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada hari ini tajuk yang kita akan bersama-sama belajar adalah mengenai check your reader, ensure it's reader. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan keizinan ada beberapa guru-guru di sini, dengan keberkatan mereka dan dengan keberkatan keikhlasan para hadirin dan hadirat, kita mulakan pembacaan kitab kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabihi Risalah Adab Suluk Murid wa nafa'na bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum. Baik, boleh seseorang baca? Siapa boleh bacakan saya? Silakan saya. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, slide ni. Boleh nampak tak slide saya? Belum lagi. Saya rasa awak punya mikrofon kurang jelas. Boleh tak saya kalau minta Qayyum, boleh baca? Tak nampak slide. Tak nampak slide. Okey, saya lupa nak share screen. Macam dah lama tak pakai Zoom. Allahumma salli ala Muhammad. Maafkan saya. Bismillah. Share with sound, tak ada sound. Okey, boleh nampak? Minta maaf Iswan, saya rasa awak punya mikrofon kurang jelas. Jadi saya akan minta Adi Qayyum untuk membaca. Baik, silakan Abang Adi. Tapi pasti jadi tak? InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Check your radar, ensure it's radar. Chapter 13. You should realize and know that provision is divided and allocated by predetermined decree. Some servants are allotted a large share and a bigger capacity for it, while some are allotted a small provision and confined to needinism, all in accordance to the wisdom of Allah, the wise. Should you, O dear seeker, be among those who are apportioned a small share of it, you should exercise patience, be content, and be pleased with what Allah has given you. If you are one of those who have received a vast share, then be satisfied and just take what you need as necessary and spend the rest in ways of goodness and channel it to good cause. Know that it is not necessary for a man who wishes to enter the path of Allah to live or spend all his wealth if he is rich, or resign from his provision if he is working, or leave his business if he is in commerce. However, it is necessary for him to be God-fearing and be mindful of his duties to Allah in what he does, and to have moderation in pursuing his livelihood so as not to miss the obligatory or nawafil acts of worship. Neither should he fall into the forbidden, haram, nor the unnecessary, which is of no concern to him, being nosy, and does not help in the way to the path of Allah. Should the seeker know what that his heart would not be firm, nor his religion safe, except by shedding his wealth and all other means, then it becomes incumbent upon him to do such. If he has wives and children who would need expenses and clothes, then it becomes obligatory duty to provide all this and to strive for it. If after trying to do this, he is not able to provide for them due to any of the reasons recognized by law, Sharia, he will be blameless and safe from sin. O dear seeker, you should know that you will not be capable of constantly being in acts of obedience, of avoiding lust, of lower desires, and turning away from the worldly life until you realize that your days in this world are few and your death is near. Then, having the ending of your life before your eyes, and be ready for death, and know that it may descend on you at any time and moment. You should beware of long-term ambition, because they do sway you towards the love of worldly life and make it difficult for you to persevere in obedience. Reduce the intent on worship or devote yourself to the path of the afterlife. Thus, from the realization of the nearness of death and the little time at hand, almost all the goodness. You should seek this realization, so may Allah, the Exalted, grant you and us success. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maut. Siran jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Ridha or pleasure of Allah
is the most important in our daily lives. Rida is success. Rida is tawfiq. In order to achieve rida, you have to put in a lot of hard work and effort. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rida is something that makes your heart tranquil, makes your heart at peace. That is rida. And sometimes we hear the term rida when it comes to parents. Ridanya Allah tergantung dengan ridanya ibu bapa. Sah. Therefore, it is something that we have to check every day. The checking of your radar. Okay, before we go to radar, what is radar? It's actually a detection system that uses radio waves. It's something that is it's a tool that uses radio waves to check something. Therefore, it's something that someone refers to. Therefore, they have to always check it. Likewise, you need to have your radar check. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Is it a one-time thing? You want to check yourself. Am I in a state of rida? When you leave a prayer, awak tinggalkan solat, adakah itu diridai? Apabila awak tunjukkan akhlak yang buruk, adakah itu perkara yang diridai? Apabila awak tinggikan suara awak dengan ibu bapa awak, adakah itu satu perkara yang diridai? Apabila awak menggunakan tubuh badan awak, mata awak untuk melihat yang haram, adakah itu perkara yang diridai? Apabila seseorang pelajar dia melakukan sesuatu perkara yang haram, mengadakan hubungan yang haram, adakah itu diridai? So have to always constantly check, is it under Allah's pleasure? You have to detect it. And how you detect it is to detect it with your heart. Your radar is your heart. And your radar has to have these specifications. It needs to have iman. It needs to have taqwa. It has to have adab. It has to have akhlaq. It needs to have malu. Then you can achieve rida. Wherever you go to a school, your radar will sound if some of your friends wants to bring you to maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Automatically, your radar of iman and taqwa will tell you that your nafs is getting triggered. Your shahwat is getting triggered with the conversation that your friends are talking about. Or there is a person from the opposite gender trying to disturb you, distract you. But your radar, your detection system, which is your heart, that possesses Nurul Iman, the light of Iman, able to detect and tell you this is not the rida of Allah. And then it will help you react. I have to stay away. I have to run away. I have to cut off. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Therefore, it's very important for us to always ensure this radar of us, our heart, is always working. And you have to make it work with zikrullah. Make it work with salawat. Then the radar detector will switch on. Wherever you go, Allah will protect you. Wherever you go, you will not get distracted. You will not get bothered. You will not get influenced negatively.
Sometimes people say kawan-kawan dia kat sekolah, Ustaz. Pergaulan. Semua kawan dia ada matai. Jadi dia pun rasa dia nak bermatai. Kalau seseorang tu ada nurul iman dalam hatinya, dia akan cakap ini bukan perkara yang diridai. Walaupun sekelilingnya orang yang melakukan mungkar, tapi hatinya tu yang ada nurul iman, yang ada adab, ada akhlak, ada iman, takwa, malu, akan diberikan ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berkata Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasahu sirah, timpangkanlah syaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Syaitan ni daripada golongan jin dan manusia. Kalau seseorang ingin mengajak kita kepada kemaksiatan, come bro, marilah sayang, cakap la ilaha illallah, getarkan hati dia supaya rida dia tu switch on. You have to be that kind of friend. You have to be that kind of companion. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. That your radar detector influence others positively, bringing people to the ridha of Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. You should realize and know that provision is divided and allocated by predetermined decree. Rezeki semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang tu diberikan satu nikmat, diberikan satu kelebihan, diberikan rezeki, jangan sesekali kita sakit hati. Jangan sesekali kita rasa ini satu pertandingan, siapa kaya, siapa berjaya, siapa lebih handal, siapa lebih hebat, siapa lebih terror. Tetapi apabila seseorang tu dapat nikmat, kita bahagia untuknya. Ni susah ni. Ni parah ni. Especially kalau kita ada attachment dengan orang itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tak boleh tengok orang tu senyum. Apabila orang tu senyum buat kita sangat-sangat marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah itu perkara yang diridai? Dan apabila seseorang itu ataupun orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tak diridai, mereka akan ucapkan Allah izinkan apa? Memang Allah izinkan. Memang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan awak untuk melakukan. Tetapi adakah Allah ridha? Tetapi sebelum kita melakukan sesuatu perkara itu, kita ada pilihan. Dan pilihan itu tidak lain tidak bukan syurga atau neraka. Apabila kita dapat redahnya Allah, syurga itu pasti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila seseorang itu melakukan satu maksiat, satu dosa, sebenarnya dia dah berada dalam neraka. Neraka yang tak ada api. Berkata guru kami Ustaz Mukhtar, apabila seseorang itu melakukan dosa di dunia ni, dia sebenarnya dah dalam neraka tapi tak ada api. Itu sebab awak tak rasa apa-apa bila lakukan dosa. Apabila berbual dengan non-mahram dekat Instagram, dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat WeChat, dekat mana-mana, tak rasa apa-apa. Normal. Saya discuss pasal sekolah. Tapi ada ekstra-ekstranya. Tak takut. Apabila seseorang itu berbual tentang perkara-perkara yang kotor, awak tambah-tambah, awak tak stop. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila awak lihat kawan awak melakukan mungkar, dia tak solat. Dia tak jaga waktu solatnya lagi. Dia menjauhkan diri daripada kelas. Dia menjauhkan diri daripada masjid dan sebagainya. Dan dia melakukan mungkar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, adakah itu sesuatu perkara yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala? Memang Allah izinkan. Tetapi Allah ridah ke tidak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini hidup di dunia bukan satu game. Ini bukan satu permainan. Kadang-kadang murid-murid saya tanya, Ustaz tak main game eh? Kenapa Ustaz tak main game? Jawapan saya, sebab dunia ini bukan game.
Alam barzah bukan game. Akhirat bukan game. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi saya cakap, bukan nak cakap tak boleh main game, tapi jangan sampai tinggalkan solat subuh awak. Orang suka main game malam kan? Allahumma, siapa main game pukul 8 pagi? Orang main game pukul 2, 2:30 AM. Dia tahu nak dekat azan subuh, 4:45 dia tidur. Macam nak bangun subuh? Adakah itu diridai? Allah izinkan tak? Allah kasih kekuatan tak untuk stay awake? Ya. Tapi Allah redha tak? Tidak sama sekali. Sebab awak tinggalkan kewajipan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila kita bersama satu komunitas ataupun satu masyarakat, dan dalam satu masyarakat itu dah dilazimkan kemungkaran, dah dilazimkan kemaksiatan. Allahumma salli ala Muhammad. Contohlah contoh. Ini contoh diberikan oleh Dr. Al-Razi Hashim, iaitu apabila seseorang itu ingin meluarkan diri dia daripada tabiat buruknya, dia harus keluar daripada tempat itu. Dia harus asingkan daripada komuniti itu yang lazim melakukan dosa itu. Sebab takut-takut apabila dia berada dalam satu komuniti yang lazim buat dosa. Contohlah, contoh kat sekolah, saya punya contoh sama juga. Classmate awak semua ada matair. Awak pun nak ada matair. Tapi awak cakap, saya belajar agama. Saya jaga solat. At least saya jaga solat. Di samping melakukan dosa yang sama dengan kawan-kawan. Jadi awak rasa awak terbaik di kalangan kawan-kawan yang buat dosa. Musibah tu. Awak rasa awak diridai. Sebab semua buat dosa yang sama, tapi awak jaga solat. Semua buat dosa yang sama, tapi awak belajar ilmu agama. Ya Allah, penipuan daripada syaitan dan iblis. That's why you have to always check your redha check. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis kalau kita punya redha rosak macam mana? What happens when your heart is spoiled? When your heart is sick? Bila badan awak sakit, bila awak demam, ada selera tak nak makan? Bila badan awak sakit, nak makan tak sedap-sedap? Dah demam nak makan McSpicy, dah tak ada selera dah. Minum ais Milo pun dah tak ada nikmat. Sebab sakit. Tetapi apabila hati awak sakit, when your heart is sick, when you pray, you don't feel anything. When you want to recite the Quran, you don't feel anything. You don't taste the nikmat in ibadah when your heart is sick. Jadi apabila awak dalam kehidupan awak ni, awak rasa malas, awak rasa kosong apabila lakukan ibadah, itu tanda hati awak tengah sakit tu. Allahumma salli ala Muhammad. When you don't feel good in a majlis ilmu, when you don't feel good in a majlis zikir, you feel irritated. Bila ni nak habis ni majlis zikir ni? There is a sign that your heart is sick. And when you know that your heart is sick, you have to find medicine. You have to do something about it. Don't let it spread to other parts of your body. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Some servants are allotted a large share and a bigger capacity for it, while some are allotted a small provision and confined to neediness, all in accordance to the wisdom of Allah the Wise. Therefore, you have to have that realization that Allah Subhanahu wa Ta'ala has already, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala has already allocated our rezeki. What you have to focus is your taqwa. Jadilah orang yang bertakwa, Allah uruskan urusan kita. Allahumma salli ala. You do your part as a servant. Hambakan diri awak. Jangan merasakan awak ini lebih besar daripada orang lain. Jangan. Akan rugi. Sangat-sangat rugi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Should you, O dear seeker, be among those who are apportioned a small share of it, you should exercise patience, be content,
and be pleased with what Allah has given you. Sometimes Allah beri kita kurang sedikit daripada orang lain. Maka itu adalah satu ujian untuk awak sabar. Seseorang itu tidak akan tahu dia seorang yang penyabar selagi dia diuji sabar. Seseorang itu tidak akan tahu dia orang yang bersyukur kecuali dia diuji dengan kesyukuran. Dia syukur ke tidak. Seseorang itu tidak tahu jika dia seseorang yang kuat selagi mana dia dapat menahan marahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila awak diuji dengan kesabaran, itu perjalanan keredaan. Allah telah pilih awak untuk melalui fasa ini. Maka lazimkan ketakwaan. Itu kata kuncinya. Lazimkan ketakwaan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, nasihat daripada Imam Ghazali, dalam apa jua keadaan, kuncinya lazimkan ketakwaan. Jangan sesekali nak settlekan satu masalah, awak buat dosa lagi. Jangan sesekali melakukan maksiat dan awak rasakan your problem will go away. No, it will come back even worse. The only way out is taqwa. No matter how hurtful it is, no matter how struggling you might be, continue until you get Allah's ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka fid dunya wal akhirah daiman abada. Ya Allah, I ask for your ridha in this dunya and the hereafter. Daiman, always, abada, forever. Allahumma salli ala Muhammad. You always nak to always kan. So whenever you already check your state ni, Alhamdulillah, minggu ini aku dalam keadaan ridha. Aku jauh daripada tabiat buruk aku itu. But do you stop there? Next week, make sure you're in ridha. The following week, you make sure you're in ridha as well. Sampai bila? Sampai awak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana awak sentiasa ingin diridai. Dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena banyak-banyak baik sangka dengan Allah. Kadang-kadang memang kecewanya sangat ketara. Lukanya sangat dalam. Marahnya sangat-sangat marah. Tetapi think deeper. Kenapa Allah letakkan perasaan-perasaan sedemikian dalam hati kita tu? Untuk kita rasa kan? Untuk kita rasa apa? Untuk kita rasa perlunya Allah dalam hidup kita. Untuk merasakan sifat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itulah ridha akan datang dalam kehidupan kita. Baik sangka dengan Allah, beritahu dengan diri awak, Allah wants to teach me something. Kenapa rasa marah ni? Kenapa ada rasa benci ni? Kenapa ada rasa tak suka ni? Kenapa boleh rasa jealous ni? Kenapa boleh rasa gini, begitu, gitu. Daripada awak fikirkan tentang kenapa, awak dekatkan diri dengan Allah. Awak kembali kepada Allah. Awak tingkatkan amalan zikir awak. Awak tingkatkan mutu ibadah awak. Maka awak akan lihat ganjaran yang besar yang Allah sediakan untuk anda. If you are one of those who have received a vast share, then be satisfied and just take what you need as necessary and spend the rest in ways of goodness and channel it to good cause. At times, Allah give us wealth. Masya Allah. Masya Allah. Dalam bank, dah ada 6 digit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Might be 100,000, 200,000, 300,000. A vast share. But you don't share.
Awak banyak duit tapi awak lah yang paling kedekut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak diberikan rezeki yang melimpah ruah tetapi awak simpan untuk diri awak sahaja. Oh, because it will be used for my emergency. Ketahuilah, if you have that in your heart, one day Allah will just take everything. Itulah emergency awak. And awak punya hotline, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadi kalau Allah kasih kita kelebihan, jangan tinggalkan sedekah setiap hari. Allah kasih banyak. Takkanlah $1 setiap hari tak boleh. 50 sen. Do we put that effort hari-hari? Aku nak singgah masjid untuk menderma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. If you have that habit of sedekah daily, tak semestinya tabung masjid. Tetapi awak bersama rakan awak nak beli air, dia pun nak beli air. Apalah salah 70 sen ais Milo di kantin sekolah. Awak belikan sebab awak niat nak sedekah pada hari itu. Tapi awak jangan cakap dengan kawan awak, ni aku sedekahkan kau Milo Jangan. Nanti dia kata aku tak miskin. Tetapi awak nak kongsi rezeki yang awak dapat. Yang awak ada. Ada orang tak ada itu fikiran pun dalam diri dia. Dia tahu apabila dia ada duit dalam wallet dia, itu duit dia. Buat apa nak belanja orang? Buat apa nak share dengan orang? It's my hard work. It's my blood, sweat and tears. It's my sacrifice. Tapi dia lupa. Allah yang kasih. Keberkatan milik Allah. Mungkin banyak tapi tak ada berkat. Apa manfaatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan ibu bapanya dia lokek. Ibu bapa yang tak pernah mengira. Tiap-tiap daripada kita berlahir sampai sekarang tak pernah mengira. Tetapi apabila dapat gaji tak kasih mak dengan ayahnya duit. Walaupun mereka tidak meminta. Mereka tak mengharapkan $10 pun. Tetapi sebagai anak untuk menghargai pengorbanan ibu, ayah yang sedikit, 50 ke. Kalau gaji kita tak besar, kasih apa yang mampu. Tetapi kasih mak, ayah. Bukan cerita sedih Mak, ayah, adik nak kasih ni. Sebab untuk menghargai segala pengorbanan. Walaupun tak banyak, mak. Walaupun $25. Tapi mak terimalah. Moga-moga berkat duit saya. Bila salam mak tu, salam ayah untuk kasih duit sedikit tu, sebulan sekali tu, minta doa mereka. Itulah hati mereka sangat happy, makbul waktu tu. Bila dia cakap terima kasih, itu waktu yang paling bahagia yang anak aku ingat jasa. Tapi mereka tak minta, kamu berjaya mereka akan happy. Tetapi kita sebagai anak nak redha tu, usaha tu nak kena ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan lupa, untuk diri saya juga saya menasihatkan diri saya, apabila dapat gaji, orang pertama dan utama kita kasih a portion ibu bapa kita. Lihatlah hidup kita berkat. Hidup biar berkat, semua selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiada berkat, tiada manfaat. Tiada manfaat, kerugian dalam hidup kita. Know that it is not necessary for a man who wishes to enter the path of Allah to leave or spend all his wealth if he is rich or resign from his profession if he is working or leave his business if he is in commerce. Therefore, when someone wants to get close to Allah, dia bukan stop everything dunia. Dia bukan okeylah, mulai esok saya nak taubat nasuha, nak semayang all the way. Nak ibadah all the way. Tapi tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai pelajar, semua dah abaikan. Hati-hati ni. Sepatutnya apabila kita berada dalam perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan dunia kita lebih terjamin. Urusan kita lebih berjaya. Seorang pelajar
pelajar sekular. Dia nak belajar agama. Sepatutnya hatinya makin bersih. Makin jauh daripada maksiat di sekolah. Dia tahu jaga dirinya. Dia belajar madrasah weekend. Dia ambil cahaya madrasah tu, dia bawa ke sekolah. Dia tak akan melakukan yang haram. Dengan itu Allah lapangkan dadanya. Allah bersihkan hatinya. Allah cahayakan hatinya untuk menyerap, untuk terima ilmu itu. Supaya manfaat. Apabila dia dapat ilmu yang manfaat, yang diberkati, yang diredai, dia akan mencapai kejayaan. Kadang-kadang, kita tanya budak-budak secondary school, awak lepas secondary school nak buat apa? Awak nanti dah besar nak kerja apa? Tak tahu lah. Belum tahu. Follow the flow. Kita reflect balik. Kenapa? Mungkin. Saya tak cakap kepastian, mungkin. Pelajar remaja itu, dia menuntut ilmu di sekolahnya dalam keadaan tak diridai. Dia start dengan satu dosa apabila dia dalam secondary school, sampai Allah kaburkan apa yang dia sepatut lakukan. Cuba fikirkan. Pentingnya ridha dalam kehidupan seseorang. Especially now for those who are in secondary school. Fokus saya memang selalu secondary school. Sebab it's the most important part of your life. When you turn 20 and above, you will know that you have done that mistake and you shouldn't have done it. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, musibah sekarang kalau tanya youth, yang adults, baru habis O level, awak lepas ni nak buat apa? Tak tahu. Allah tak letak idea dalam fikirannya. Allah tak kasih passion sebab awak dah curang dengan Allah apabila awak berada di secondary school, berada di primary school. Jadi kembalilah pada Allah. Minta ampun dengan Allah. Tinggalkan tu maksiat sejauh-jauhnya. Jaga iman dan takwa awak di mana saja awak berada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada zaman ini kita nak kena banyak-banyak selawat. Selawatlah sampai tiada hitungannya. Selawatlah sampai awak malu dengan dosa. Selawatlah sampai awak boleh menangis apabila awak berhadapan dengan dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawatlah sampai awak diredai Allah Subhanahu wa taala. However, it is necessary for him to be God-fearing, takut dengan Allah, and be mindful of his duties to Allah in what he does, and to have moderation in pursuing his livelihood, so as not to miss the obligatory or nawafil acts of worship. Pada zaman sekarang, sedih, sangat-sangat sedih. Masih ada pelajar yang pergi sekolah tak sembahyang subuh. Pergi sekolah, belajar, tak sembahyang subuh. Bagaimana nak berjaya? Allah kata, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Datanglah kepada solat, marilah solat. Datanglah kepada kejayaan, marilah menuju kepada kejayaan. Tapi awak tinggalkan kejayaan. Awak tak jaga solat awak. Macam nak berkat, macam mana nak faham bila awak pergi sekolah. Macam mana awak tak terjatuh kepada maksiat bila awak pergi sekolah ni. Sebab subuh tak jaga. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang kita terbangun lewat. Mungkin kita start sekolah 7:15. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita bangun 6:50. Macam mana? Buat yang ringkas. Yang penting sebelum keluar tu solat subuh. Allahumma salli ala Muhammad. Awak lebih pentingkan rambut, hairstyle awak daripada solat subuh. Awak lebih pentingkan penampilan awak bila sekolah. Awak pentingkan bau wangi awak supaya awak pergi sekolah orang suka awak punya bau. Tapi bau hati awak sebab tinggalkan subuh.
Cahaya subuh tu tak ada, bagaimana cahaya ilmu ingin masuk? Jadi tip pertama untuk berjaya untuk O level, jaga solat 5 waktu. Kalau awak tak jaga solat, bagaimana Allah ingin berikan kejayaan? Kerana Allah dah cakap 5 waktu sehari tu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Menujulah kepada kejayaan dengan solat. Awak nak mantapkan lagi, awak tak tinggalkan nawafil, solat sunat. Qabliyah, ba'diyah, solat duha, masya-Allah. Tapi jaga yang wajib. Tak solat subuh, tapi kat sekolah action solat duha. Sebab classmate perempuan ada dalam kelas. Masya-Allah, baiknya budak ni. 1 in a million lah. Dalam satu sekolah saya, dia solat. I have to get him. He will guide me to the right path. Dua-dua hancur, ya Allah. Dua-dua tak diridai. Because in the first place, that is not under Allah's ridha. Banyak remaja jatuh kepada ini. Sebab tak ada God fearing in them yang betul. Maka mereka berani. Mereka letak iman dekat outside the gate. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, tip dia begini. Setiap kali awak ingin melakukan sesuatu, fikir. Ridha Allah ada tak? Jangan pusing-pusing untuk cakap diridai. Contoh, Ustaz, perempuan ni dia akhlak baik. Boleh saya rapat dengan dia tak supaya saya boleh belajar akhlak daripada dia? Ni awak bagus, Masya Allah, belajar akhlak. Tetapi adakah Rasulullah SAW tak cukup? Perempuan tu lebih baik daripada Rasulullah SAW. Awak tertipu dengan bisikan syaitan, dengan hawa nafsu syahwat. Tutup mata awak. Dan istighfar, astaghfirullah. Jadi tanda-tanda seseorang tu diridai Allah Subhanahu Wa Taala, dia makin tambah amal ibadahnya. Dia makin mesra, dia makin suka buat ibadah. Dia makin sayang orang soleh. Dia nak bersama orang soleh. Dia punya frekuensi, dia punya apa tadi Rida? Detection system, radio waves dia sama. Mesra. Imagine waves tu sama color. Itu tanda orang-orang yang diridai. Dia sangat suka melakukan ibadah. Allahumma salli Muhammad. Neither should he fall into the forbidden haram, nor the unnecessary which is of no concern to him, being nosy and does not help in the way to the path of Allah. So look, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad also mentioned unnecessary, forbidden, and also the unnecessary. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So at times you have to always also check, does this benefit my akhirah? Tapi tak haram, Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi does it benefit your akhirat? It does not help you in the path of Allah? Or is there a possibility for you to commit a sin? Whenever there is that possibility, leave it. You are not strong enough, especially when you are alone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, you have to really, really purify and take care of your heart. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Should the seeker know what that this heart will not be firm nor his religion safe, except by shedding his wealth and all other means, then it becomes incumbent upon him to do such. Therefore, in the path of Allah Subhanahu Wa Taala, when you want to be on this path, do not make it an alternative. Saya tak berjaya dalam pelajaran sekolah saya. Saya nak switch lah belajar jadi budak madrasah. Because you did not excel in your studies, you did not excel in your N level, you did not excel in your O level, so I want to switch lah. You take that as a reason. You take that as an alternative in your life. Agama is not an alternative for your success. No. Banyak orang salah. Tak berjaya je, oh, secular studies not for me.
Okey lah, belajar agama. Tiba-tiba nak belajar Arab. Tiba-tiba awak tinggalkan awak punya physics teacher, maths teacher, POA teacher, cikgu bahasa Melayu awak, semua awak lupakan. Sebab awak nak belajar, nak jadi asatiza pula. You shed your wealth in terms of what you already have. Your knowledge is your wealth as well. Your health is wealth. So hati-hati. Actually balance tu sangat penting ya Syabab. Kita betul belajar kat sekolah. Jaga iman dan takwa, belajar ilmu agama. Ada amalan zikir, ada amalan selawat. Mantapkan, dua-dua berjaya. Ketahuilah ibu bapa kita akan happy. Tahu anak aku ni berjaya dan soleh. Jangan hanya berjaya tapi tak soleh. Tak akan ada ibu atau ayah yang tak akan bangga dengan anak yang boleh bangun tahajud setiap malam dan berjaya dalam kehidupannya. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin awak akan dapat tentangan daripada ibu bapa awak. Tak payah belajar. Tak payah pergi masjid, sembahyang kat rumah je. Tapi waktu yang kita sembahyang kat masjid dengan rumah hampir sama. Mungkin travelling time tu tambah 10 minit. Tapi awak jaga itu amalan. Dan itu amalan booster untuk awak punya pelajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ingat, para pelajar apabila kita belajar ilmu agama ni, it's not a reason for us to leave our studies. Tak sabar nak leave secondary school lah, nak full time belajar kat Pergas. That's not the way. Continue to do your best in your studies. Achieve Allah's redha. Kenapa awak belum lagi dapat, belum lagi tangkap? Tinggalkan dosa yang awak sedang lakukan tu. InsyaAllah Allah gantikan kemanisan iman, Allah kasihkan ilmu tu yang manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. If he has wives and children who would need expenses and clothes, then it becomes obligatory duty to provide all this and strive for it. Ini untuk orang yang dah berumah tangga, ada anak. Kalau ada tanggungan dalam bawah kita, tanggungjawab kita untuk cari nafkah. Ya, jadi saya tak nak cakap pasal nafkah kat sini, tapi adalah to be responsible. Tema lisan kan, berikan ciri-ciri orang yang bertanggungjawab. Jadi kita kata dia menjaga anak-anaknya dengan baik dan sebagainya. If after trying to do this, it is not able to provide for them due to any of the reasons recognized by law Sharia, he will be blameless and safe from sin. Jadi jika seseorang itu dia telah usaha, tetapi rezeki dia tetap sempit, tetap dia redha dengan ketentuan Allah, maka dia tidak ada dosa atasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali dengan perkataan redha ni. Apakah tu redha? Apabila kita ditimba satu ujian ataupun orang cari pasal dengan kita, orang buat kita marah sedih, orang cakap redha je lah. Betul tak? So redha is apa? Orang akan cakap accept. Tetapi the true definition of redha is whether Allah accepts. Kita suka cakap, aku redha, aku redha. Tanpa redamu aku sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi sebenarnya redha ni Allah terima tak? Think deeper. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi redalah dengan ketentuannya, moga-moga diredainya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sabar, marah, kecewa, always tell yourself, ada hikmahnya. Allah is teaching me something. Allah is going to give me something. Allah wants me to grow, wants me to become more mature. Jangan give up, jangan lepaskan Allah. Allah nak tengok berapa kuat kita boleh tahan. Itulah kesetiaan. Walaupun sakit, walaupun pedih, walaupun kecewa, awak tetap wa'tasimu bihablillah. Awak tetap pegang dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Oh dear seeker, you should know that you will not be capable of constantly being in acts of obedience, of avoiding lust, of lower desire. Note that your lust is the lowest of desires.
Therefore, you should know that you will not be capable of constantly being acts of obedience, of avoiding lust, of lower desires, and turning away from the worldly life until you realize. Bila awak dah sadar, bila awak dah bangun, bila awak dah hidup, bila awak ada tu realization in yourself, dunia ni sementara. Ini dosa. Ini api neraka. Kenapa aku nak buat? Pergi. Stop. Henti. Putus. Ini amalan akan bawa aku kepada syurga, kepada neraka. Will that make my parents happy? Will I do proud to my parents, to my grandparents? No. Awak sendiri nak kena sadar. When you go to the mosque, awak sadar, you realize that every step Allah will forgive. Every step Allah will raise your station. Awak sadar, that's why you do it. You don't do it because someone tells you. You don't go to salat subuh because you know your friend is there. So ada teman lah. But you realize that this is something that will benefit me in akhirat. You yang tahu. When you go for majlis ilmu, you tahu ini adalah cara untuk masuk ke syurga, untuk memperbaiki diri. You don't have to you don't need someone to tell you, but you realize it yourself. You know the importance, you know the purpose. Therefore akan ada rela hati. Awak akan usaha sendiri. No one needs to push you. No one needs to remind you. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At times I tell my students, when you are 15 years old, I can still tell you. But when you turn 20, when you turn 19, when you turn 21, dah besar. It should be already in you that you know that solat jemaah is important in my life. Reciting waqi'ah after asar is important in my life. Reciting al-mulk before I say is important in my life. Refraining myself from maksiat is important in my life. You realize it yourself. Selagi awak tak realize, selagi itu awak akan buat. Selagi itu awak akan turut hawa nafsu awak yang lowest tu. Selagi itu awak akan malas buat ibadah. Kalau awak belum sadar. Habis bagaimana awak nak dapat redha? Awak belum sadar that your death is near. Malaikat maut ziarah kita 70 kali setiap hari. Then having the ending of your life before your eyes. And be ready for death. Are we ready now? I'm not ready. I'm not ready for school tomorrow. I have homework to do. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas ni saya kena tulis karangan. And know that it may descend on you at any time and moment. Anytime Allah akan cabut. When you go to sleep, when awak tidur, when do you know that you go to sleep? Let's reflect. Bila awak tidur, awak balik ngantuk awak baring. Ada orang tengok handphone dulu. Scroll Instagram. Dah habis Instagram, dah puas, tengok TikTok. TikTok lagi. Keep on repeating. Lepas tu pergi Facebook pula. Lepas tu Snap, tengok. Dah strike ke belum? I strike you out, then you know. Allahumma salli ala. Cukuplah. Cukup. Baca al-mulk 10 kali pun awak punya scroll tu lagi lama lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak scroll tu, adakah itu akan bantu awak untuk tak diazab dalam alam kubur? Awak baca al-mulk berapa ayat aja? 30 ayat sah. Azab kubur diangkat. Ya Allah. Siapa kata? Saya kata. Guru saya kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta Allah untuk that realization ya syabab. Kadang-kadang orang cakap, alah dia ni masih muda, masih nak try, masih nak cuba-cuba, masih nak explore. Not explore in maksiat. Not explore in doing something that will bring you to fire. Tak apalah Ustaz, biasalah alam remaja, pandangan pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Pandangan pertama untuk masuk neraka, ya Allah. Dia hati-hati. Jangan tinggalkan iman awak kat mana-mana. Sentiasa pegang.
have that realization. InsyaAllah dapat ridhanya Allah sentiasa. You should beware of long-term ambition, angan-angan, because they do sway you towards the love of worldly life. Awak angan-angan nak jadi kaya, awak angan-angan nak banyak duit, awak angan-angan nak dihormati, awak angan-angan nak orang semua kenal, awak angan-angan awak bagaimana-mana orang nak ambil gambar dengan awak, and make it difficult for you to persevere in obedience. Reduce the intent on worship and devote yourself to the path of the afterlife. Awak angan-angan sampai awak dah tak sungguh-sungguh dalam amalan. Awak nak kurangkan amalan awak. Tak apalah. At least dulu dah pernah buat apa. At least minggu lepas, tahun lepas, dah khatam. Tak payah baca Quran lagi lah. Dah tak ada tu drive. Dah tak ada tu push. Dah tak ada tu fire. Fire api, bakarkan diri, tak nak fire. Tak ada tu light untuk strive. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thus, from the realization of the nearness of death, awak sadar yang kematian tu dekat. Walaupun awak muda. Saya yakin awak semua tahu artikel. Moga-moga Allah mengampuni mereka. Seseorang remaja yang naik motor tanpa lesen, tumpang anak dara orang, mungkin matai dia. Aksiden dekat Jurong, dua-dua meninggal. Moga-moga Allah ampunkan mereka. Moga-moga sebelum mereka menghembuskan nafas itu, mereka ucapkan la ilaha illallah. Itu harapan kami. Bukan untuk menghina mereka. Bukan kita cakap, ya Allah, su'ul khotimah ni, tumpang matai ni, haram. Tak, tetap kita doakan yang baik. Moga-moga Allah dah ampunkan dosa mereka. 18 tahun, the girl, 17, sweet 17. Dah aku ingin kemesraan atas motor. Tetapi, ya Allah, itu satu contoh yang even though you are 17, death is still beside you. Jadi kita ingin kemesraan dengan Allah. Maka capailah kemesraan dengan ketakwaan. And the little time at hand, all the goodness. Saya tak tahu apa perkataan tu, tidak mengapa. You should seek this realization, so may Allah the Exalted grant you and us success. Taufik minallah. Segala kejayaan semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Redha milik Allah. Maka belajar cara-cara untuk dapat redha Allah, amalkan dan istiqamahkan. Dan pada zaman ini banyak-banyak selawat. Banyak-banyak selawat. Kalau boleh selawat sepanjang hari. Tak kisahlah apa selawat. Lihatlah perbezaan dalam hidup awak. InsyaAllah awak sentiasa dipelihara. Awak sentiasa dapat melakukan ibadah yang awak selalu biasakan. Solat awak, mungkin awak intern, awak takut tempat intern awak ni tak ada solat. Tapi awak yakin dengan Allah. Ya Allah, aku bagi intern ni, aku pergi kerja ni supaya aku dapat ridha-Mu. Maka Allah bukakan jalan, boleh solat. Nak kena yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, ingat, definisi redha itu adalah apabila Allah terima kita. Allah terima hati kita. Illa man atallah biqalbin salim. Kita bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Moga-moga Allah bersihkan hati kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah cahayakan hati kita. Moga-moga Allah sentiasa letakkan kita dalam keridaan-Nya. Moga-moga Allah sentiasa letak kita dalam penjagaannya. Moga-moga kita sentiasa semangat untuk beribadah, sentiasa semangat untuk berzikir, sentiasa semangat untuk berselawat, sentiasa selamat
semangat untuk menghadiri majlis ilmu. Moga-moga Allah buat kita sadar dalam diri kita yang dunia ini sementara, dan itulah yang akan buat kita orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang malu dengan Allah, dan orang yang diberikan ridhanya Allah sentiasa insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka fid dunya wal akhirah daiman abada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyin hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyin hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Minta maaf kalau saya tertinggikan suara, terkasar bahasa, dan sekiranya saya terguriskan hati sesiapa, saya memohon maaf zahir dan batin, dunia akhirat insya-Allah. Baik, kita lihat soalan-soalan jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, saya ada satu soalan. Apakah cara untuk rapat dan suhbah dengan guru dengan ikhlas? Contohnya kalau guru itu banyak anak murid dan saya murid yang baru berbanding dengan murid yang lain. Baik. Jadi cara untuk rapat adalah untuk tambahkan ketakwaan awak. Akan rapat jika amalannya sama. Akan rapat jika hatinya satu. Tetapi ini adalah sesuatu perkara yang awak tak boleh paksa. Jadi bila mana ada peluang untuk suhbah, suhbatul ustazin. Kalau Imam Syafi'i menyatakan, apa kata suhbatul ustaz? Adalah contoh awak melakukan amal bersama beliau. Awak melakukan sesuatu amalan mungkin keduniaan tapi ada je unsur ilmu amal. Mungkinlah ada ajak awak pergi dark ride. Tapi dark ride tu dia suruh awak baca satu muka surat kitab lah. Supaya awak punya, ataupun dia suruh awak zikir sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi awak punya bersama tu ada amalan. Bersama tu ada selawat. Bersama tu ada kemesraan dengan ketakwaan. Apabila awak makan dengan dia, dia cakap pasal syukur, dia cakap pasal sesuatu yang akan buat awak terbang kepada Allah, tapi makan. Dia bukan makan tapi mengupat hal orang. Makan tetapi cakap pasal dunia, cakap pasal duit, cakap pasal kemasyhuran dan sebagainya. Jadi apabila kita menyatakan suhbatul ustaz, adalah setiap pertemuan itu akan buat kita lebih semangat nak ibadah. Lebih ada kekuatan untuk kita tinggalkan kemaksiatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ingat, adab dan rapat tidak boleh dipisahkan. Kalau itu guru kita, walaupun dia treat kita macam kawan, dia bukan kawan kita. Jaga bahasa kita. Jangan hey bro. Jangan ya akhi dengan guru awak. Allahumma salli ala Muhammad. Jika adab diutamakan, kamu diutamakan. InsyaAllah harap saya dapat jawab soalan awak. Okay, baik, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. I'm sorry Ustaz. What are the treatment for gay? I somehow feel towards same gender. I feel that thing when I was still small. I never do that haram thing such as liwat or same gender relationship.
but that disease still there inside me until now. I try to remove it with salat and ibadah, but that thing is still there. I feel sad about myself. Ya Allah. May Allah give you strength. That realization is an indicator you'll be able to go through this journey of yours. It's good that you realize that this is something that is not the rida of Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's very clear in the Quran. Kaum Nabi Lut dilaknat. It's very clear. Apa-apa yang diizinkan, apa yang tak diizinkan, halal haram, semuanya jelas. And it's good. It is like that you realize that this is a sickness inside you. Therefore, you have to really put in a lot of effort. There are a lot of things that you have to take care. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Too many things. I don't want to overwhelm you, but never ever leave that prayer asking Allah to save you from this feeling. Shaitan will never ever give up. And you need to cut off anything that will trigger that feeling. Don't have keychains, Korean cut pencil case. Don't have things like that. Your wallpaper, your WhatsApp photo, cut that off. Jangan. If sometimes people tengok cerita Korea pun boleh get attracted. Don't watch. Anything that will trigger, don't engage it. Allahumma salli ala Muhammad. And the circle of your friends is very important. Who you mix with. Go find soleh people. Go find people yang lazim melakukan ibadah. So that your time is occupied and you are distracted from that feeling, from that thoughts. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So for a start, maybe every salat, you make dua to Allah. In your last sujud, Ya Allah, please help me to overcome this feeling. Number 2, make a lot of zikir, la ilaha illallah, so that shaitan is always far away from you. Number 3, make lots and lots of salawat in abundance, so that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is close to you. Inshallah, when you have that closeness with Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you'll be protected. Allahumma salli Muhammad. And do know that you're not the only one. There are many like this, but they do not know how or where to voice it out, because in this zaman people like to judge. But remember, have faith, be brave, hold on to taqwa. May Allah protect you. May Allah give you strength. May Allah make you among His beloved, the pious servants of Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Next, Ustaz, if I late for subuh jemaah and join second rakaat, do I need to read kunut again? Yes. When you bangun, second rakaat, after your rukuk, Sami Allahu liman hamidah, you recite kunut. So does that mean I recite kunut 2 times in my solat? Yes. Sebab the sunnah for kunut is the second rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So don't leave it. Kita hamba Allah, kita nak kena banyak doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, salam Ustaz. Macam mana kita nak tahu yang kita ini dalam ridha Allah? Sekian, terima kasih. I think I've answered that question. Iaitu awak sentiasa cenderung dengan ibadah. Awak rasa happy melakukan ibadah, awak nak buat lagi. Awak mesra dengan orang-orang yang lakukan ibadah. Awak sentiasa nak melakukan kebaikan, cari kebaikan. Awak lihat kebaikan dalam diri orang. Awak tak lihat aib orang dan sebagainya. Maka itu tanda-tanda awak diridai. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Saya rasa sampai di sini saja, dah tidak ada soalan.
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita dunia akhirat insya-Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke sekolah rajin-rajin belajar. Cari ridha Allah. Setiap kali awak pergi sekolah, masuk gate sekolah, mana-manalah. Poli ke, ITE ke, universiti ke, secondary ke, poli, masuk, ya Allah, aku datang di sini untuk cari ridha-Mu. Insya-Allah kamu sentiasa dalam ridanya Allah. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama Irwan, sama-sama Cikgu Razana. InsyaAllah kita jumpa di Chongqing satu hari nanti. Sama-sama Raz. Welcome Hakim Mokhizi. Sama-sama Irsyad. InsyaAllah sentiasa dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah sentiasa, ya Allah, moga-moga aku dalam keridaan-Mu. Ia akan merangkumi segalanya. Sama-sama qayyum wa iyyakum. Dah, tadi dah selawat Bani Hashim. Sama-sama Nazhan. Sama-sama Rizwan. Sama-sama Fatihah. Bye-bye. Assalamualaikum.